Maayong adlaw mga kasyobot mga pangga. So karong adlaw nga Martes petsa 2 na gyud ta ning buwan sa Disyembre tuig 2025. Hapit na taong bagong tuig no. So hapit na punta Pasko. So kaninyong tanan sa mga nakadaog sa to mga lingaw-lingaw nga nalingaw mo, congratulations no. So karon na mga kasyobot mga pangga, aduna na pud tay ihatag nga pwede na to nga kita na bahala ini o bagdukan ba nato dili basta kay nasayod na mo no. So akong ibutan sa comment section para nga makita gyud ninyo, ma-share gyud ninyo kopya nga akong ilanta diha. Akong ipin comment lantawan ninyo sa comment section. Pirahan nato karong adlaw no. Adlaw nga Martes. Ay mo kumpiyansa sa doble, triple og eskalera basin og naa ana no. Naara gyapon ana na mo balik. Posible lang yapon. Mao na nga be wise kung musuta nin dula. So lantawan ninyo diha og advance congratulations basin og grasya na panion niya kaloy anta. So gahapon triple size 063 og depensa nga 471 kung nakansakpat mo na congratulations. Okay. So good luck.